Allahu Muhammad alif lam mim lam alif lam Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jai bedai ada, nyai bedai budih, pak bedai kanan, bu bedai kacer. Jai abri etih, nyai abri mati. Semata jenah umat Nabi Muhammad selamat atau kata Nabi Sulaiman apa juga malaikat pak boloh. Mengorip bersinan sejati semunjung sambon totop keterangan berak timur terjelau atas bapa Allah setong. Kanjing Nabi setong, Bapak Adam setong, Babu Hawa setong, Pak setong, Mbuk setong, Bulan setong, Ari setong, Nyabu setong, Ka'bah setong. Menyiptong rahmat ajunan ya Allah. Menyiptong ridhana ajunan. Menyiptong syafaat Nabi Muhammad Nabi na ajunan. Menyiptong berkata ajunan, berkata belina ajunan. Menyiptong keramat ajunan. Menjitong selamat ajunan, rizki na ajunan, berak timur, dejelau atas baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Syabtina mulja'agi para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus ajunan semolja Kiai Haji Muhammad Nur Yasin minangka khadim Majlis Salawat Al-Mu'tamad. Semalar muka beliau senantiasa iparingna kesehatan, barokah umur, barokah rezeki, barokah amal, barokah topoto bentre santrenah kaula ajunan malar muka milu wa barokana. Seteja seponat hisah tokoh agama, tokoh masyarakat etisa tor kampung kak dintoh hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Semolja para pejabat pemerintah Kong Langkong dari forum koordinator pimpinan di kecamatan, Bapak Camat, Bapak Sekcam, Torjukan, Bapak Kepala Desa beserta seteja peratur, seteja panitia seampon mempersiapkan segala fasilitas alaksana aki dari paponapa yang koni rencana aki jauh-jauh sebelumnya. Alhamdulillah da ajunan juga nabtina mulja aki ban malar muka ajunan di mulja aki dia sarang Allah. Seteja Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pengajian mangken alhamdulillah semak ben makam. Ini kenyamanan pengajian dunia akhirat. Jadi tunyanah ikatojuin akhirat tagari ngirset.
Maka kaulah ajunan sebelum ngirset ke akhirat perlu persiapan-persiapan kangkui kebaisangoh ke akhirat. Alhamdulillah semangken gak dinto dan kula sarang ajunan hadir tempat gak dinto makle digugah sarang panitia makle aba engak cek bekal peleman agak kantun kantun sekenang na jetak mapan sakah paski beda tolesan tak oleh ngon bangun tak oleh cor ben lain gigro kuluran ngak gua Mbian siro mana mapan, kigru gak kulaku ngaguro. Jadi combon sambian makin sadung gedung kenika rumah masa kini, keruah rumah masa depan. Mobil mbian sipan mapan, kuru mobil masa kini, keruah katel mobil masa depan. Keruah tak repot pakai BBM mongka, kor semikol deeri, minta ngaltok mayit ngaltok. Cuma ketika berbicara tentang masalah kematian, kau leban ajunan gak ditobara Rabu, sekadang si badan pah putus asa, ni kalau pot. Beda orang masalah mati, ada nondu, kerker, ni kalau pot. Malah justru ketika abak kak dinto engak kemati, jangan semangat. Semangat kangkui ibadah, semangat kangkui mak matepak lakoh, karena abak kak dinto bekal dimintai pertanggungjawaban. Terus terang para tretan, mun urusan pate panika takok tak takok depak. Sebeg malarat panika pon apa? Nalekan ibabali ke Allah, pas Allah kento nyerita aki napa sik kalako kau leban ajunan. Le panika seberda. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kenika kabala ya Muhammad mate jadi seban buru jadi pakun tetemu kabala kapi buru dak mak bai tetemu pakun summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lah ni sebenarnya tetapi urusan mate Muhammad lah tak jago bater kabala ka umat depan dak mak bai tetemu pakun mate pakun Keng sega ya Muhammad mari jadi ya beenggapi kabala ya beenggapi bekal ibabali ya dak kadat senga taoen senga uningin secek jelas alimil ghaibi wasyahada ngauningin dak kasira iban sifat sitak padeng ben sekapadeng beni kunjiri ya kabala ya Muhammad fayunabbiukum bima kuntum ta'malun maka bekal nyereta aki dak kabakna kapi bima ada kekelakuan kuntum tak malun sebab kepiri alako. Lalu ini sebenarnya. Bangkan ngireng ajunan alako dari rumah bayar tu orang. Kepiakin, keng saya ngaku laku bekal ibu der, eteliti ku laku ban Allah. Tahu setahun. Ya tanya aki ku laku. Ajunan bangkan alako maksiat ada ring kikir kak. Kor lepa penter ngetek. Ada gigit keng saya ngaku laku gi ya juna Allah ajunan semangkin kain to ala aku kebagusan tinggal gak mengedak ring alam ampun ajunan tidak ring alam ya toren tidak ring alam tinggal gak keng ajunan ku laku bekali beri pangkat ya juna Allah ajunan semangkin berjuang gak tak coba orang Polan berjuang na ajunan gak ditetepak berjuang na ring ni gini. Kun macet terok. Kun nyabak bulu umbul. Kun teti saya noman. Tinggal gak makita. Tak ibaca ban orang. Tapi ku laku ibaca ban Allah. Iberi na derajat setengki ajunan. Bu ibu juga. Ajunan semangken. Si atana. Si amesa. Sampai teledung tak tertedung. Ajunan makin tidak ringan lem, tidak tinggal. Kulaku ajunan berkali poci wan Allah. Apalah artinya baabaan gak ditoperak kun poci wan orang, tapi ternyata di sisi Allah kita dimurkai. Bangkana tore kebai pelajaran bandika hari makin
Berarti sebelum abak kadin to mangkat ke kasa, tore sango pasepak. Hidup itu adalah sebuah perjalanan dan perjalanan tidak senyaman. As-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan itu adalah qit'atun minal adab, sepotong dari adab. Orang terjalanan ni tidak senyaman dia. Kula ni ka mangkat dari man ke aman ni tak nyaman. Makin nombak mobil si bisa ngideng tak nyaman. Nyok-nyok kabeh. Qit'atun minal adab. Orang terjalanan ni tak nyaman putan. Sebab ni juga terjalanan dari dunia ke akhirat ada senyaman. Bila senyaman? Wa bila kadaro. Aro tak bajang je lah. Sepatokan je baru dak siapa bajang guru pun. Guru dak siapa pasap pun. Ada. Guru tak ejab guru asada ka ada lah. Guru makai asada ka ada sedene remah. Ngereng jaga setong. Pahaja habis ke Nur Yasin, buru makai ke Nur Yasin. Engki. Ada guru banyak. Guru letak pati mikir skincare. Ada. Tak pati mikir saya nganggu ya jilbab nama ada. Tak mikir na sapi dah tu wah. Ada mulai. Tenang. Pernah. Kan dak siapa balik. Bukan iki ke? Dak siapa balik kamu jujur dak siapa balik. Pernah. Di kemuna beli. Muna beli tak langkong nyon sapora. Kampung kain tu meresahkan. Pah beli temu. Pah panyapa kau kata tangka. Insyaallah tak pati keluaran kata dah. Anggo ngadep na maling tu pengadepi. On maling betegi kening tambang. Hari tambang apa remah. Pah beli pah temu puluang buki ke. Allah termat selamat kapri. Termat selamat kapri. King pagwa ontong ning san labate. Tuba liman mata walam tamut hasanatuhu. Cek ontong ongko orang se mate tapi kebagusan tak pernah mate. Allah. Wa wailun liman mata walam tamut sayyiatuhu. King celaka ongko orang se mate, king kecuba tak lemate ki baca orang mololo. Pating tu ting san ada pak ke kopuran. Maling relambar. Orang mungkin odin deh, dok karin apa itu? Sampai, lah mat benir. Monria, Monria, jelanya lama kena bertamu. Jelanya lama kena. Bandung segang bulan kan untuk hari. Ting tu. Salon mate. Ya ti neja kikirkan kok yuk. Kok kirakan pas salonan apa? Kurang ranyi. Benih nikah, dinikah. Nikah din ser. Nin guru bagi kira ko wa. Oh, orang apa ya? Teti barar. Tak ngeding atau kang seher aja. Jadi itu ding boleh. Monriah lambak magereng tandi deh. Sabar orang. Ika pakai wontong ni. Ika magereng tandi sabar. Bodi sebah monca. Taring ni kasi sedekah kan langkar ni kata anak ni kasi sedekah. Padahal mati ni kan. Ibaca terus. Pas bodoh boleh. Mundur kubur na sapar. Masjid berendah taring jadi tanah. Allahu Akbar. Marah kerana lera lah. Marah. Kemas ibu aja ada.
Repot rela. Tak langkong nyon sapora, tak langkong nyon sapora. Napa saya kala kombian, tak langkong. Nyon napa saya kala kombian, abeli kombian ban boleh saya. Tak kira beli goreng. Degat-degi ding tunya gak dito pada orang ipa balang di gula ban sambian ipa balang. Padha nga balang, tapi de baga akhirat ku laku mulje. Gula ban sambian sepalang ku laku de baga akhirat. Mak bida tu ni kemian ke muslim. Ya tahu lah. Jauh gula tak ada ring tok kotok panitia mulai ada. Kun panitia kun ngocai pun nampak ajaran le pun nampak. Kenggu le mulai gelap mikir. Iya. Gula kan waktu beliau kayak tu mau solawat, gula mikir. Iya kuburan. Tapi gula mikir apa gula? Iya. Muslim pun pahmate. Depak dalam kuburan. Pas kecubaan lagi pakun ibu cabon orang. Paku abu cok muslim. Sedikit mulai kedua gula. Tak lem bisa sekali gula norok na solawat lagi. Tak lem bisa. Saya mikir gula. Kok mohon pahmate. Pas kecubaan nengko kita mate. Dermeng kau. Mun bahang kau mate ke paku sedeng kau dibaca paku bunga. Sedikit mulai gula. Kan bah letungan ni ke gula. Tadi ni kak budi api datu gambian gula kok. Tadi gula mulai gula, gula. Pikir kan ni kak, pulang je sama. Tadi jangan gula, jepon gula secara pribadi. Penderongku bahwa kafabil mauti wa'idha, bahwa cukup dengan kematian itu wa'idha sebagai pengingat kita. Lagar baglap helap begitu. Alhamdulillah kelangkong. Alhamdulillah. Sehingga making jad berit makam din. Sehingga Mulawan panjenengan si hadir mangken gadinto para Rabu ngereng pompong mangken nika bulan Sya'ban. Sya'ban gadinto bade se abri makna jaipon Abu Yazid Muhammad. Gadinto adalah cabang anapa bolana li anna fi Sya'ban yatasha'abu al khair. Tetining dalam Sya'ban gadinto para Rabu bercabang-cabang kebagusan. Pada saat Abu Sya'ban gain to makna Sya'banah. Ketika dito ada ampun masyhur tersebar di mana-mana. Pada saat Abu Sya'ban gain to dari makna asy-sya'bu. Sya'bu gak dito jalan si bedening gunung. Artinya buat apa? Tariqul khair. Jalan ganggu ada jalan ini kebagusan. Pada siapa makna gak dito asy-sya'bu kayak dito ail jabru kayak totop pola gula ban sampian si mangken berpan selesai totope mangken serang tak orang mangken ditotopin amin abak sekelakuan sinata genai totopin amin ya rabban alamin Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa ballighna ramadana ighfir lana dhunubana ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dhunubana
berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Syaban. Dua ulama di bulan Syaban kita baca kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Ngiding menyimak apa yang disampaikan oleh Khatib Majlis Al-Mu'tamad, bahwa sudah lama majlis ini vakum, bahkan ke buru gula motor ke kurang lekong 6 bulanan vakum. Pas semangken mulai boleh debuna ulama bulan Syakban gak dinto baca introspeksi diri dan berbenah diri. Detik bulan Syakban gak dito sambiti teliti napa setak bagus ribarin aku nak alhamdulillah jaanan sapaan ya kan, alhamdulillah ada embun kapir mak pahyo colen kok, alhamdulillah. Aduh, TK boleh. Jaipun berbenah diri, introspeksi diri. Jadi abak kadito sila tak saya setiap hari-harin, bagus. Lah ke depan kau tuan di komitmen sajan bejik. Nah, makin gak dito, majelis gak dito. Kebingkeng dari samangken, monar muka sajan istiqomah, sajan istiqomah, sajan istiqomah. Teretan, kalak kongge, teretan. Gula matur ke panjenengan. Mbian menang ke pengajian, jauh-jauh ngani kegi. Repot, ini kan nyaman pada ngisi pengajian dunia lain. Kecurak budi di mana? Jadi kekanduan ini kan gula keadaan ada materi bahu salon cak nih gula. Oke, ruwet kia mau kiapi datu nih. Sebenarnya kan ambian si hadir nih kan, si hadir ini. Semangken gak dito dan gula ban panjenengan nih bulan Reba mangken banikah. Kaulaban panjenengan ada 3 peristiwa penting. 3 peristiwa penting. Ini kecoba kalak pelajaran nih Reba banikah. Malai kebai sangosan la mulai ke akhirat. Setong tahwilul qiblah. Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis seri barin gulaban sampean receban Isra Mi'raj. Nah ya, Isra Mi'raj. Kak dinto dipindah pada Rabu ke dari Baitul Maqdis dipindah ke Masjidil Haram. Kaangku ngargain ning Isra Mi'raj pahile badi kepi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Paham bagi? 1. Senomor 2. Bulan Sya'ban gak dinto bedestong peristiwa luar biasa. Apa itu? Peristiwa turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Mangkan ni kayak kocak bulan sholawat. Leres gak itu? Kutu istiqomah karena ni gak mulai boleh apa. Senomor 3, mangken ni kata Pak ke bulan laporan amal tahunan. Mangken ni laporan amal tahunan. Sehingga kusta kanjeng Nabi ada bu apa Sya'ban dia? Syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban dia adalah bulan sesekudi kalau pai ban orang. Polan bade antara Rajab dan Ramadan. Ajura ada anu naro Sya'ban dia. Padahal dawuhipun beliau wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah Ta'ala. Bulan dia bulan di mana? Bulan dia yang kak benar Allah ilaporaki amal dak Allah Ta'ala. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sa'imun. Maka dawuhipun beliau engkau sedang bulan ria, bulan Sya'ban ria, montang amal riyang ka engkau perpana dalam kebadan puasa. Itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita mulai mangken perpindahan arah kiblat. Teretan kula aceritaan Nabi Muhammad dapat ke Madinah ni asli tak pernah salah. Ijo, kamu bener yang pernah beni teluma TV terus tahu.
Cek norok matua. Lebri mu amo kita pernah. Gue lagi baru mulai ke Madura lamba Bekasan. Sanla aja ke toko, gue ni beri toko ban matua bah aja ke gue. Aja ke. Saya jual ni kan cecen saya buat kan kui madrasah. Nampak sepeda motor gue. Perang ni bini ni. Isa ku bah teti kiai. Gue ni anyar teti kiai. Teti tak pati bakar deston teti kiai. Ingki anyar gue teti kiai. Asal gue tegak, asli tegak. Gue ning Nurul Jadid, gue nikah ning ibu cisiratnya mana? Nikah gue ajualan kain kiluan. Dari rumah ke rumah benik bini benik. Mulai debak gaji sari gue amit kambo tetia belicca, billahi. Belicca ke rumah saya ajualan sayur nampak sepeda motor gue. Membawa ada bu. Jadi bukan montruk sepeda tahun tetia belicca bu. Billahi. Itu. Ya napa bu saya teraki bu kau bini bu pun kana bu. Jangan gula gembok ni. Yen mak ida orang larang jaga kita tiblit. Akhir mulai kamu turah kau lebih aduh kau ni. Ya mulai tadi saya kan. Acuan aku serop. Betul esto. Pabunya dengan tanpa pambuk rabu ke rumah. Perpan anak gula nomor 2 nyaman Hashim lahir kak dinto bah panapa sasa sambu pah debu banyak tamu iban jong tamu ya apa nah apa yang penemboi ban tanembo neng gula cok tako gula engki kowe gula tako gula engki jago tarida kok ridaan ban morok lekan gini ke gula ban ditamboi mate tak beres mati sini kan napa tinggi dan ni bini ampun mah terus sakit mati mana lu betul tak jangan esto kecil pada pengumuman ya Allah berarti saya tanpa beri roman ada pengumuman tak mati lalu rito nembuk ni kagula morok makin rito nembuk tetilah abli cedau le aduh kau ni pas koridor ban morok makin teti gula makin dan gula ada embok aja jalan deh kok teti kalau gula dari kana morok ada embok deh jangan gula seperti dari morok ada embok apa embok deh jangan gula teti ada kenjerna dasar jangan kota yeti ni lah kok ucap gula teti bos beli bos sayur aduh iki kan anyar gula teti kiai ini tak pati dan tak separ aja bengkir ban gula bani manton kiai raja biasa gula madrasah gula mau nabi ya lah ini bahasa siapa saja tak tahu kaki dul masjid tembreng mayu makin malah lapor jadi gula makin ni kan moncan kasar ambian targan tu acura gula itu dengan pong kabarokan abanik bukan ngadaan bani kesengisi kan toh betul iya je amala bola mangkan gula tak betul setuju foto gula rajaan ban kino hias ini salah wa wan lanjut pas pada base ini base guru datang dari timur apa pada tolesan Banyuwangi Jember pangau ajar lonjak guru gula padahal guru lebih anak ajar lonjak kinga ke Jember. Jadi memang tidak bisa dilupakan. Jadi gue disebut mocak bahwa yang tidak bisa dilupakan itu adalah tempat lahir kita, masakan ibu kita, bahasa yang dipakai sejak kecil. Yang keempat adalah cinta pertama. Harulah kopa kepi. Kan berarti kan tidak saya lupa ya kok. Betul. Iya kok. Wa kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Banyak pemuda yang menyenangi satu tempat sehingga mereka merantau kemana saja mereka mau, tapi sebenarnya hatinya tetap terpaut kepada pertama dia kali tinggal, di mana dia pertama kali tinggal. Jadi artinya apa kun kerong di pertama kali dia tinggal. Artinya apa? Cinta pertama sulit dilupakan. Cocok.
Ya jaring dan kadang landi kompoi ro bagi ngabala. Arwah apa kala balak ke lambo. Keng jujur dari tak setuju. Bahole babinin sesendiri. Mata todus dia. Bada kan sesendiri. Bada gitu. Keng sengak jak bes talam bes. Bada bes talam bes. Contohnya, kau sudah menguasai tubuhku, tapi hatiku tidak pernah kau kuasai. Dua apa mulai di anak lemak. Dan salake lepas laraten beda dimang kau sebenting lan di anak lemak. Boleh paling tak lebur mun beda orang akabin baki kidungkit masalah lur. Angkok res entek gede di kaki. Banjono mano kak koban. Kau sebab hendak ke ban kau leletrek. Apa mak telada ini? Makile iyong guru tahu sabahat. Banan la tello wa Bah ngotang kau lambu punya seminta. Pak tinggi ru minta kok. Iya lambat, setiap suruh minta ke batin kita kerinda ya. Apa nah? Oh iya. Jadi lagi. Nabi Muhammad gak di toy bangki jak tak pati pernah. Nabi Muhammad gitu sekian tu mula. Jadi lagi. Sini kau mula. Tep atas. Dibudin Nabi Muhammad pas itu bunyi sarang Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, kau mangabas ban itu ke atas menolu ya Muhammad. Ya mana setialah. Kiblat tapi kau yoba ban, adab ke Masjidil Haram. Bunga Nabi Muhammad. Apa? Pola ni setin Masjidil Haram adalah ada tempat lahir beliau. Setin. Biar gue laku mun ke Mekah, malar muka tak hajat. Biar gue laku mun ke Mekah, setin Masjidil Haram ni kepada ikocak maulid Nabi. Tempat Nabi dilahirkan. Mungkin ibadati maktabah. Ibadati perpustakaan. Tempat lahirnya Nabi di situ. Senang Nabi. Lah Sayyidatina Aisyah ni ada bu sini kan? Ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Rawahul Bukhari. Dapun kanjeng Nabi, dapun Sayyidatina Aisyah. Kula ni mata atuman mangki pangeran ambian ni Allah apa ni Nabi Muhammad. Menoloh segera nyambadani napa sing keterus sampean. Dadi napa sing keterus sampean lang segera isambadani ban Allah. Cek cepet dah. Nika ambian tero kiblat sing ngadep ke Masjidil Haram. Ya cek sekejap lagi nika pun le paringi sampean. Ya cek kekasih iki. Gak kena apa setan bagi mun kekasih. Jarang kita minta le berina. Entai gele. Lo lambagi apa kalan roh. Jarang ulang tahun nomor teliti. Jadi kurang 2 bulan dia persiap bagi hadiah. Mak mungkin sanlah akabin kalau pai ke ulang tahun. Berarti kan setrum letak apa tiba ada mungkin. Ged letak ada. Pesan sebini adanya bang ojak sini. Ngi, mbian enggak mas mungkin hari apa? Ya rebu. Ada tak ingat. Bulan apa mungkin mas? Matanya bulan banjar yang kok ria tak beri pegawai negeri. Tromot aten sebini. Mak mon bilan tak enggak masih arena apa mang repu kok tanggal berapa madanya tanggal aja kau tadi otang kebang mas makin ni pada hari yang luar biasa apa ya mau repu kok ada apa sebini mulai apa ontur ke Roma na sana tanya aki ban mak mulai ban pik tang laki tak ingat ketang ulang tahun ya Bu, ambian mun kun masalah ulang tahun beni bang on tour. Ambian ni kepuru semolia, kepuru semolia. Kaya nga mon minta koni ikan todus ro. Aku todus. Tak pakai nga singis pabengis ro. Pada ada maban mun san minta koni, bang oja apa?
WA. Nak kana beres kopi je. Ya. Aro minta kok. Aro berarti lah minta kok ni unda je ro. Beda saya pengalaman. Aduh apa? Aduh ning deh ya. Aduh pengalaman. Wo. Mangkana embian mau nak lakon apa baik kita nak ngai tak lakon nyon sawara. Pikir di budina ro. Idza aradta an taf'ala syai'an fatadabbar akibatahu fa in kana khairan fa amdihi wa in kana syarran fantahi. Embian mun kira ngelakon apa baik sampai pikir di budina mun bagus terus hakim mun cubalah. Ada buan betes bade yada, buan betes bakun bade budi. Ada kasta bade yada, kasta bakun bade budi. Sangis-bengis roh. Tak kebecan di anak telok. Oh, mun tak ingat saya jalanan telok. Orang yang batik bagi masuk ke kamar. Aduh. Allah, sangis-bengis jak. Lah, jangan lah. Lah sekolah ya. Bes, Allahumma shalli ala Muhammad. Makin gulawan sambian sudah menghadap ke arah kiblat. Nya mana kiblat dengan ke Masjidil Haram. Kau laban ajunan le paringi kiblat. Nyereng kiblat kak dito. Jaga ben ngadep pian. Ngadep mustaqbilal kiblah, ngadep ke kiblat. Mbian le nyaman. Nyaman. Mustaqbilal kiblah bening kak dito alhamdulillah menghadap arah kiblat. Beni ainul kiblah. Mun ainul kiblat ai bang ku jauh. Arah kiblat, ikat ma arah kiblat, dekikan bada geruambon. Cak mangken lah bada apa ro nyaman? Kompas rumah. Kompas kiblat le bada mun. Si penting setong kepi ni ka sarana amponi penyaman. Embian bagi apa jangan kan tos sayu. Dengarlah sejadah lah bajang kato. Tesam dia. Embian ni pegempang ben Allah. King mak pah bajang ro. Dari kok saya kesambuk ro. Roma asa, ning dina asa, masolla asa, di masjid asa. King mak pah taan ro. Beda apa keng ro? Iya ro. Hah? Cok gue lagi burung ngabas aing ke untuk area swarga recan. Ketika antoni swarga aing aja deh. Kantan jane swarga tajri minta tihal anhar. Swarga kantoni ka. Tetep ke kanto swarga nih ka. Mimpian bah tak pati asokor. Teti laporan tore. Mari tu maduhur mari laporan. Laporan ya Allah. Ibni bah ngujak dai. Bajang. Mari sini ke duhur mangkat boleh antara lakon. Lapoi kenceng dah. Asar laporan boleh. Nyajak kuning sekecil. Bu ibu boleh. Apa masalah sok? Bang ngujak tina gula mak kita masuk surga cek cepok bu. Potonong kujak lah pula. Mana pula la jak ngujak senikah. Kula kumbian tak langkong nyon sabora. Gula bolan cekut ngojaan orang mun norok rombongan mama. Gula korole norok ke. Gula bagi mancing tak napai buah. Salah ternyata ai bagi norok harap pu kata juna ore. Pangojak tina gula makela tak masuk suar kerja ngojaan senikah. San gula koreng lepas demi isap kapi kakama gula benembian. Bener. Sallallahu Muhammad. Tore tikal pon magita hoso gula nga bala sabi lang tori pa dita hoso manarat hoso riyo hoso ri kempang banta hudurul qalbi wa sukunul jawari atere hadir ka Allah beten nang nyaman mo ni ka banta king san nilaksanaki apuk kulupuk ate bus bade yebang bus bade mobil bus iki kiri bini bus kompoi yang lemelia. Oke. Loh, ngit mangkana ngak gula badam bian dia gak masa hoso ye. Orang tetireng tuan ni tak kelemar. Anak dia anak telok jangan lemari pakabin kapi pak ngocak lemari. Jak ngocakan mari di anak anyar engkau lah perpaan. Di anak anyar sandan di kompoi magi kau napa ni bagi ya ika kerong abah kering abah kompoi baras bener
Gula operasi Jember jadi saya setahun juga ada operasi bulan Reba juga ada operasi kompoi berdatang acara nyaman pas padahal lebih bini kompoi luar biasa ani kan kompoi aku cek kompoi siapa anjir ani kan seneng nih mangkana ta langkong nyon sawarah embian bagi pegel makabatuana sambianan kamatuana kurubatuana embian cek anu cek kerong kabatuana embian kadang kamatuana aduh ya Allah kada Tom and Jerry nesong ini ngaki sematuana ada iya kamanton pas tak jabe-jabe sekali orang ring tandi mantona semanto ada iya kamatuana tandar kemantuan, ja, mari dia gun kikir jadi. Mau nembian terotek kikir na orang, terotek rasa na orang, ngele kenangan, kama. Ada, nang sepeh, tetimbian mon di atas tangga ban manusia. Mau dia Apollo ban manusia tak kira namo bener anja yo magela kata aku pak janda iya tak kira namo bener montero namo bener mian bener menono ada komentar dah nang magambiana lakuan apa nang jadi lah saya mana bikin agak bayar tulingan leh aduh ada daftar mau daftaran depan bu Arya waiting list lah daftar tunggu ria nih daftar tunggu kare panggilan deh yo tahu nih jangan melu panggilan makin malu Jaipon ikuti berikut ini dalam kitab disebut lagi mon malam tanggal 15 bulan Reba mana Kak Dinto Jaipon penentuan nasib kaula ben ajunan dalam setahun hatta umur kepastiannya kapan tok palunya malam Lailatul Qadar sehingga Lailatul Qadar disebut fiha yufraqu kullu amrin hakim ditafsil diperinci urusan-urusan yang luar biasa termasuk umur menikah jadi kepastiannya malam Lailatul Qadar muka pendaftaran malam nisfu Sya'ban mangkan bi kiai pai pengaji yasin telo kali guru yang usaha na kiai yasin pertama maca nikah masih yasin pertama niat nikah yasin kedua niat nikah yasin ketiga niat nikah semimpin Ki Haji Muhammad Nur Yasin saya mau yasin pas doa deki ketentuannya malam Lailatul Qadar fihi yufraqu kullu amrin hakim maka dikocak Lailatul Qadar malam takdir mangkan mondeng Madura bila malam selekoran paha sedekah serapi ikan to padegi serapi guru ternyata gula lembak para nyala lagi ya ternyata jan serapi guru pada makna filosofinya apa serapi ini serapi ini kan berasal dari bahasa Arab syarafi artinya mulia karena malam selekor malam mulja kini kepai kocak sedekah serapi ya denega keng jak bah ambian montandi serapi ya jak pas coba tak sedekah magi Hong Kong bad pendebak jauh Hong Kong Taiwan bad kan beda jajan Hong Kong teotero mun jandring jopoi Jember Hong Kong gua macam jauh dan gula kan to Hong Kong dia mama hanya mah Hong Kong tadi. Ada jajan Korea ada. Allah, ayo ngadep. Sanambian ngadep ke Masjidil Haram, mustaqbilal kiblat sambian, kong langkong mon lemanam sambian jaga manem, maka ijamin can kuburan tera. Ana baitul zulma, engkau rekenang na petang dan kuburan. Fanawwiru bi sholatil lail mayu terain kalaban pejang malam tetipun malam yang jaga salat malam sambian maka sambian insyaallah kubur na tera mon parlo laki bini salang jagain
komitmen dari awal. Engkau mau jaga lek, bak ni jaga nah, mas. Jadi ya. Pakunda sepikir na jadi. Kok lah paham lah. Ruhaya. Mak ada saya pikir ni. Gula baraga kak sagi apa ngara? Saya ngak ye lek kau mau jaga bani jaga nah. Saya ngak ban mon telo kali ban tak jaga bingkok ikat tas naing. Siapa ni kajukan lek mon sampean jaga kada gula jagain. Gula mon telo kali sampai tak jaga ketas naing. Ni kejepon profil dalam hadis orang si bakal masuk surga. Satu keluarga apa nikah. Saya kocak cucu garis dunia akhirat. Kenjak pah nyiramban suramban mon tak janjian. Mencolem yandain. Beda ulama ada bu. Kiai katipun apa ajunan semakin kiai. Ning kita beda. Keng tangu jagi kiai. Syekh. Katipun apa ajunan syekh. Ada tang pidatur dak gunan ada. Engko samorok dak gunan ada. Lem kopur dak apa dak. Ternyata lem kopur engko sima selamat. Illa rukai'atun roka'naha fi jawfil lail. Rokaat simang jemang seleman lemaro sima selamat sek kok mon morok ro ada iko. Kok sa pidatur ke bro kate mor ada iko. Ada iko. Tak bangitek ambu ada lemar ya. Ada iko. Rokaat engko ro seleman lemaro ternyata ro sama selamat engko iko. Ngitek tidak rumah ni ke? Ijabah nyorot. Ijabah kun pada lapor laruah. Nyepon dok ke bodang gerua. Siapa tahu? Ibu lami makan seberat tu. Siapa tahu? Gulai Madura ni berdelora ke ngampun wafat. Luar biasa beliau. Acerita Jepon salah setong ustaz wafat. Hafal Quran. Pas Rabu sampun setja. Kak Dinto Rabu jepon ke santri. Pas mator, Ustaz katipun apa Ustaz ajunan? Kok selamat setiap bunga kok ning kopur? Apal nagru Ustaz? Benih. Polana anu Ustaz? Benih. Gara-gara apa Ustaz ajunan sipas selamat? Engkau ngajar ke pondok, pa beda orang pengemis niyadan pondok, patamin tegang kok. Tang pese kari 50 rupiah, kari 500 rupiah. Jadi biko si beki. Jadi 500 jadi cuma selamat kok. Lah, ni mungkin si Rasulullah sampai ada bu, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Saya enggak beranjak sampai meremehkan kebaikan sekecil apapun walau kau hanya tersenyum bertemu dengan saudaramu. Jadi kadang cerek geng merongok men. Can orang tuh laon dempol. Hari-hari membahan keluar benlap ke lapar kemarin. Senyumpeng makan raja kencurna. Setak nyumpeng embian bukan raja kencurna karena embian tak rok ngerok. Embian tak rok ngerok. Tak. Ingkit tak kenyakean guru tak merusak acara. Raja bukan pada raja kencurna embian. Senyumpeng tenaga raja kencurna. Setak setuju ke acara ini kata entar keng tak rok ngerok raja kencurna. Tembang bah entar kun kenyakean. Yang mau tahu entar, mereka pibat dah. Tapi alhamdulillah junan. Sekarang kong giwak bugi, melar muka Allah si maha selang kong sampurna. Ajunan luar biasa. Terus haki solawat negi, jangan tak muslim. Mau tak muslim bila. Coba negi ayi bro, ipat satu ngak muslim. Tadi yang tak nyaman kepikiran. Jadi si membaca solawat dan kore dan gula. Terus aki ban bulan ni kiki. Ban bulan. Nah pejaring cocok muda. Usahanya beli sapi janja. Korla grup-grup inti ni dari. Lawes. Sebab dari ramu ni bawa aja dah. Ngabi apa rempah. Nyambi tipi di rumah lo. Banyak pejaring ngambian. Jok di kareng awal jual punya. Ya, ini nggak gini. Solawat dan ni kamu bahajalan, benikun macam solawat dan menolong si Raja Ganjera. Napa? Ambian tak gerasa sedekah, mah bisa. Tinggal jual bah baju. Marah.
Arwah sering jual guru pas paju. Guru pas pangirim ke pondok. Pas anak guru bah oleh ilmu manfaat barokah. Ni kembian melo. Barokah na solawat ni kanto ni. Area. Mbian magila sok jaga aja. Kiai berpana solawat mbian lalu solat kering. Nyor kepak. Nang. Ngit je lah. Tidak ada apa aja. Tidak ada. Yang tipang taita. Nyor kepak. Lo temu mancing kiai. Le marhaban, jaga, marhaban, marhaban, ayo. Tedung boleh. Tak apa dan. Sebentar ngambian istiqomah. Anapa? Nikah humul julasa la yashqa bihim jalizuhum. Nikah kenangan sera si apolongi kanto. Ada saja laka selamat kepi. Wala ambian. Mai temu ke? Hadis ke? Benijan gula. Mun gula pada tak tahu. Nikah selamat kepi ni. Selamat kepi. Ini kemana nih? Ki buruk, ideologi salam jarang dia. Bener, apal mian. Mati mian dia kau tak apal. Udah tak apal tuh, kencang. Mian pun tak apal lagi buruk bro. Langsung ngolok sedek bandar. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Oblah. Menjalan tak apal bener. Ki buruk. Keruah bara Rabu bunga terlebat kuru. Selam kepur. Ideologi salam berjamnya. Kan Nabi ini kami Nabi entar ke asta. Syuhada Uhud, syuhada Badar kan pun ngolok salam. Napa boleh biar pakai Fatihain. Ketiga lagi pun Fatihain bersenika. Pungan atau lebar. Persis serang nak muntuk. Dari mana nak muntuk? Bila Jumat ni ngak dengaan ni. Apa yang tanya? Aduh tung pas benda aduh apa nak ali wak. Matang paro. Gula lambak nisbah. Saya tak tahu gerem dengan lambak. Aduh, lain gerem mana ada. Sanle imtihanan gula capur ning esomor yano lagi dulu fi. Bedelang keri ke dulu fi. Pas tepat di dajana. Kadi sebeda somor. Gula capuran ke gini ke. Jangan lain gerem gula tak gerem. Lepung ceplungan. Duh, sanla dateng sangerem. Maru tak pakai pikir nyambi besar berembang. Ni kalpungan atau lebar. Padu benereng kuburan makin ni. Nikah kan kita disentuh oleh kiai, keangkui bisa mak lentar ke kuburan offline, meleta online itu. Offline makin, lentar ke kuburan offline, seneng nih makin kuburan nih, sebab dia seneng. Ya Allah, pada saya enggak. Sebab anak tadi ngambuaki kak, tak bisa aja. Ongguannya, anak nih kasih paste kerbu, napa? Sangkolan. Tak kira repu saya nahlil nah, tak kira repu saya ngahol nah. Saya kerpu nama sangkola. Guru saya tanya ki sertifikat udah demi. BPKB udah sedikit. Mangkan dia pas yano kali to. Oleh ke mau berdeka pengajian ni yano makam. Kan siapa dah oleh? Arapi. Saya syirik ya. Pia. Ma BPKB syirik. Ya. Si kami minta tolong ke kuburan. Siapa sih minta tolong ke kuburan? Kira kan gila pak. Ya minta tolong ke Allah nih. Mungkin lebih orang minta tolong ke orang yang langsung sirik. Lihat, maban minta pecat ke orang. Minta tolong lah kau pecat lagi. Masa apa? Ya Allah, tak langkau pecat lagi. Dah iya. Marah aja rasarakan. Ya. Babaan ke kanto ni kak? Ni kenapa ni kak? Abak ni ke kanto Bismillah. Adua akia. Mon berdering wali dekat itu abak melebih barokah. Ada ni kan. Thank you Mak. Nak orang sepon ambian bunga lagi. Alhamdulillah. Pakai macam aki solawat ngaki bener pak. Pas ki berde ya, berde cover ya. Ini. Cara bak nyaman cover. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kabar terbaru. Oleh berapa menit lagi? Oleh jangan lemah ni. Maafurun kau nonton ni. Apa yang coba wudu le? Kebiasaan gula 30 lemah. Hanya yang pas sekat lemah. Berarti 5 menit kurang sejam kurang 5 menit. Kena wai lah tanda. Iya dia. Iya Mario, kok bila sapi datu mon kirim dulu. Ini kayak.
Ambian oning ke daun ni ke saya sebut ni. Ni kan mun jan reng benda besar kan ko jak biru. Biru na daun. Kan hijau ke biasa tadi. Yang ada. Jadi mabada matura hijau. Biru daun. Biru daun. Iya latin ada iya. Daripada reng matura. Dah, sehijau-hijau ni sebiru jangan ambian ni. Ni kan dia bunuh ulama yuk. Ni kamu ni kalah ni. Iketok. Baik sahabat ilmu ikau kuburan di atas nak kuburan. Kru bisa medemang siksa kubur. Kapir. Daun apa boy? Reba ni boleh reba ni. Koro. Mangkan reba ni kan. Montaking cek kubur de guru. Tinain. Coba apa tanda? Karena guru ke foto benah di kubur. Ya obat. Tapi ki banyak guru kan guru banyak ki. Entan banyak. Cak pasti apa gundul loh. Ana apa molan? Bismillah. Ini lagi. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ada kapi bertasbih. Benih ketika cinta bertasbih. Ada ketika unda-un bertasbih. Tetini kak. Aku lihat bertasbih. Maka ketika ni karena libur adzikir, sahabat tas nak kuburan, raja manfaatnya. Sebagaimana pelepah kurma saya sahabat ni tas kuburan saya lambat jemput Nabi, ada sekser ya. Ada pola pelepah kurma selama hari kita kering, ada bakal meringan siksa kubur. Ani kata di akal pada remah mon pahir rabu ben ekiai ben masyayih ben reng orang sebede gak dinto silesan ni ke lebur adikir pah kini kan di akal panika je epon mon pas sampai seti pas etengkein pas sampai ya hadirin ni ke Pak Poloare ada periksaan. Tetapi Pak Poloare ini ada periksaan. Si asal ni ke je epon seksa ambu ni Pak Poloare. Karena irabuin orang seberat juga Allah. Ni kemun bah majlis solawat pen bulan ni kak dito. Pakuasi asa kalangkongan ni. Pen 40 hari libur. Ngaka pada periksaan boleh, datang solawatan boleh, libur boleh 40 hari. Bukan pen bulan. Periksaan kurang 10 hari, datang boleh. Periksaan kurang 10 hari, datang boleh. Ya pada periksaan. Pakuwa aku laku orang sete mati anyar gara-gara solawat dan seperti gak dito. Pada orang seberat juga Allah. Kan berarti mun keburakikan tu pada periksaan. Mun enggak ke genika. Artinya apa? Hisabnya itu sebentar. Pertanyaan tetap ada. Tapi alhamdulillah. Mun enggak ke genika. Allah. Masa tak ada seberat juga ke Allah. Gue yakin nih gak ada seberat juga Allah. 1, 2, 3 orang. Bisa beniki ay. Keng sabar si pola ni kiri bini namu lolo. Bahkan beda ni kita. Bahkan wadi. As-sabru ala lisanin nisa mimma yuntahanu bihil awliya. Sabar ijak kau cak bini na. Padahal termasuk salah satu uji na orang wali. Wali pola. Bisa ni kepada orang tak adik keng cak sabar. Tetireng beratuk Allah. Bisa pada orang ahli dikir. Bisa pada orang ahli tangih, bisa pada orang ahli bahasa, bisa pada orang ahli Quran. Saya hadir ke kantor. Ini ke bisa jadi sabab. Selamat dah. Allah. Alhamdulillah. Berapa? Berapa? Cocok ya, cocok. Hari. Apa promosi apa kok? Jangan biar mana jajak ganjaran. Tak kira makin mun ganjaran ku laku. Tapi kini kesempatan ke kauliban panjenengan. Berarti pokok bunga saya tempati daerah kak dinten. Kemuning kita benih seku kuburan ni setisa. Berarti milu kepi setisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Sallallahu
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ambian oning cak ni kani dan jalan sebutin ni kan sebutin terus ke kasar. Anak pemangkin kita ancor ni. Anak pemangkin kita ancor. Karena beda atar orang-orang sifat juga Allah kini keseleba digantung. Nikah mau pahit terus aki atar panika. Orang-orang sifat juga Allah pahit terus akin. Beda bacaan si terus akin. Lebur mau tasbih, lebur mau solawat, lebur mau istighfar. Terus ni kemuliaan ni bagi ban Allah. Pakalar pun rakyat lar menerkan ni. Ki yolati ban Allah. Jadi asal dilanjutkan. Mangkan jak sampai bulan sampean pekak dari dikir. Jak sampai pekak dari dikir. Karena gak dinto qutil qulub. Kakana ate si yolati ban Allah. Kan biar mon beda orang yang ijurigai pertuk Allah biar mo aja sambung dua ninggi wasnat sambung dua ninggi anapa bila lesekut sampian pas masuk ke dalam hati na orang seperti Allah ketika orang seperti Allah na lekana doa yo latiban Allah ya hati na beda tulisan beda nyaman ambian tenorok terus esok mangken bereng ngocak reng wali tak ada pun cuma tak ada reng wali lancor kan kengkun tak padang makin kan 2000 nyan maksiat si wali ini tidak tak padang mau lambat maksiat tak padang si wali ini kok padang ibu dah bos seseraan yang nunggu padang makin 2000 nyan maksiat si wali ini tak padang toleh bioreng jadi tak padang pun tan jadi jat dia mana ngirep makin banyak ring ngirep makin kewalian gue banyak irep lagi makin jadi tak padang si padang angki viral makin itu padang jadi pun tak ada si wali lobar pun kan pun bahasa ni kan lobar pun wassalam pun jadi pun ibu bahasa tak ada wali lobar pun wassalam pun itu pun do tak ada wali lobar pun tapi kuliban sampean alhamdulillah makin ni kah alhamdulillah tore di ngodiin kelakon para aulia termasuk jepun kita segala edabuin sarang beliau ben sekut kento edabuakin sarang Ki Haji Raden Ki Haji Khalil As'ad sambungan metepak sambungan itu sebenarnya meleba abaan meloh rom teti orang rombongan dunya ona amin ya Allah. Umat Muhammad pasalamat dunya akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunyana untuk umat Muhammad bahagia dunya akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kelang
Kong materi pada lancang umur sehat walafiat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis ajunan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa binuril Fatihah ikdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah idfa'anna kulla hammin wa ghammin wa bala'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Muhammad alif lam mim lam alif lam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jai bedai ada, nyai bedai budih, pak bedai kanan, bu bedai kacer. Jai abri etih, nyai abri mati. Semata jenah umat Nabi Muhammad selamat atau kata Nabi Sulaiman apa juga malaikat pak boloh. Pengarip besinan yang sejati isi pengunjung. Sampun tutup keterangan berak timur terjelau atas bapa Allah setong. Kanjing Nabi setong, Bapak Adam setong, Bapak Hawa setong, Pak setong. Embuk setong, bulan setong, are setong, nyabu setong, ka'bah setong. Menyiptong rahmat ajunan ya Allah. Menyiptong ridhona ajunan. Menyiptong syafaat Nabi Muhammad Nabi na ajunan. Menyiptong berkata ajunan, berkata belina ajunan. Menyiptong keramat ajunan. Menyiptong selamat ajunan, rizki na ajunan. Berak timur, dejelau atas baba. Da Ka'bah nak foto setaja umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kumpul. Bismillah, selamat Rahman, selamat Rahim, mati selamat. Allahu Akbar. Oleh petolong Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuh. Hadirin yang